वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जो छुट्टियां हैं ये एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये स्टार्ट हो चुकी हैं और इस सिलसिले का जो पहला लेक्चर है वो आज आपको डिलीवर किया जा रहा है। ये जो लेक्चर है ये आपका 4th चैप्टर जो है उससे मुतालिक है और जो चौथा चैप्टर है ये हमारा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये रिलेशनशिप के मुतालिक है। तो रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कुछ तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी जिनमें एक उस्ताद जो है वो क्लास को पढ़ा रहा है और नीचे जो है एक डॉक्टर जो है एक मरीज़ को जो है वो चेक कर रहा है। तो इसको देख के बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर किस किस्म का मटेरियल है और हम क्या करने जा रहे हैं और हमने पढ़ना क्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है ये दो एंटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ या वास्ता होता है। जैसे कि प्रीवियस तस्वीर में आपने देखा कि उस्ताद और शागिर्द आपको नज़र आए हैं, डॉक्टर और पेशेंट आपको नज़र आए। तो डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर ये पेशेंट, डॉक्टर, स्टूडेंट एंड टीचर जो है ये क्या है, ये एंटिटीज़ हैं और इन एंटिटीज़ के दरमियान अगर कोई ताल्लुक़ है या कोई वास्ता है तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर इसे रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस से रिलेटेड, तो एक डेटाबेस के अंदर कई एक टेबल्स होते हैं जिन टेबल के अंदर मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ के दरमियान मुतालिक जो डेटा होता है वो स्टोर होता है और उन एंटिटीज़ को लॉजिकली आपस में जोड़ने के लिए हमने प्रीवियसली देखा भी था कि कॉमन फील्ड हम लोग बनाते हैं। एक के अंदर वो प्राइमरी की जबकि दूसरे के अंदर वो फॉरेन की जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है। तो मतलब ये है कि दो टेबल्स को जब हमने आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के अमल को डेटाबेस के अंदर क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये जो डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप है ये किसी न किसी बुनियाद के ऊपर होता है। ऐसे नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब एक जो टीचर है उसका जो है रिलेशनशिप एक पेशेंट के साथ है या एक डॉक्टर जो है उसका जो एक रिलेशनशिप है वो किसी प्रोडक्ट के साथ है। तो ऐसा नहीं होता। हमेशा रिलेशनशिप जो है किसी न किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पे होता है और वो ताल्लुक़ किस किस्म का होना चाहिए कि जैसे उस्ताद है तो उस्ताद का जो ताल्लुक़ है या रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वो तालिब इल्म के साथ है। क्यों? क्योंकि उस्ताद जो है ये तालिब इल्मों को पढ़ाता है। जबकि गाहक का जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट के साथ है। क्यों? क्योंकि गाहक जो है वो प्रोडक्ट को क्या करता है, वो ख़रीदता है। अब यही उस्ताद जब क्या करेगा, जब किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मार्केट में जाएगा तो वो उस्ताद नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट का गाहक होगा। तीसरी मिसाल में हम देखें तो डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशनशिप है। तो डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशनशिप क्या है कि डॉक्टर जो है वो मरीज़ का क्या करता है, इलाज करता है और मरीज़ जो है वो डॉक्टर से क्या करवाता है, वो इलाज करवाता है। अब अल्लाह ना करे कि आप जो है किसी वजह से बीमार हो जाएं तो जब आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बतौर तालिब इल्म नहीं जाएंगे बल्कि बतौर क्या जाएंगे, आप मरीज़ के तौर पे जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशनशिप होगा। अब देखिएगा ज़रा, ये हॉस्पिटल का सिनेरियो नज़र आ रहा होगा आपको, जहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्या कर रही है, वो चेक कर रही है। तो देखिएगा ज़रा कि ये एक ताल्लुक़ है और दूसरा जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पे मार्केट दिखाई हुई है और मार्केट के अंदर क्या है,
خریدار ہیں اور پروڈکٹ ہیں، بیچنے والے ہیں اور چیزوں کو خریدنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ریئل لائف کے اندر سے چیزیں ہم نے کیا کی ہیں، یہاں پہ دکھانے کی بات کی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، تو یہ ریلیشن شپ ہم بناتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ بیٹا ریلیشن شپ کو بنانے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا ڈیٹا آپ مختلف ٹیبل کے اندر جو ہیں وہ اسٹور کرتے جائیں، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، وہ ڈیٹا جو ہے ریڈنڈنٹ ہوگا، بار بار ایک ہی ڈیٹا ٹیبل کے اندر آتا رہے گا۔ تو اس ریلیشن شپ کی وجہ سے ایک جیسا جو ڈیٹا ہے، ایک ہی طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ٹیبل میں اسٹور کرتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر ہی اسٹور ہے۔ اب باقی کسی بھی ٹیبل کے اندر جو ہے آپ کو اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا فادر نیم یا اس کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک کامن فیلڈ ہے، وہ ہے رول نمبر، اور اس رول نمبر کی بنیاد کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ڈیٹے کا آپس میں چونکہ لنک ہے تو دونوں ٹیبل کے ڈیٹے کو آپ ایک ہی جگہ پہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دوسری وجہ ہے کہ بیک وقت ایک سے زائد ٹیبل سے ڈیٹا جو ہے آپ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں آپ کو دکھایا بھی گیا۔ آگے دیکھتے ہیں تو ریلیشن شپ کی اقسام کی بات کریں گے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف ریلیشن شپ آر دیئر۔ تو بیٹا ریلیشن شپ جو ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے 1 to 1 ریلیشن شپ جو ہے، اب ذرا دیکھیے گا یہ سامنے کوئی کمرہ نہیں ہے بلکہ ایک جو ہے ٹرین ہے، ٹرین کے اندر ڈفرینٹ سیٹس ہیں اور ان سیٹس کے اوپر جو ہیں پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا سیٹ اور پیسنجر کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ 1 to 1 کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہاسپٹل کی بات کریں گے تو وہاں پہ بیڈ اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ 1 to 1 کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پاسپورٹ اور ایک جو پیسنجر ہے اس کا جو ریلیشن شپ ہوگا وہ 1 to 1 کا ہوگا۔ ایک ٹیم اور اس کا جو کیپٹن ہے، ان دونوں کے درمیان، ٹیم اور کیپٹن ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ 1 to 1 کا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک کالج اور اس کا جو پرنسپل ہے، اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ہمیشہ 1 to 1 کا ہوتا ہے۔ اب دوسرا ریلیشن شپ جو ہے وہ 1 to many کا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، یہ کچھ چیزیں آپ کو الیکٹرانک کی کچھ چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں اس میں، تو یہ ایک ہی کمپنی کی ہو سکتی ہیں، کمپنی ان کی ایک ہوگی لیکن پروڈکٹ کیا ہوں گی، ایک سے زیادہ ہوں گی۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ 1 to many کا۔ جبکہ تیسرا جو ریلیشن شپ ہے وہ many to many کا ہے، کہ بہت سارے جو ڈاکٹر ہیں دیکھیں مل کے کیا کر رہے ہیں، ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری طرف سے ہے وہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ کئی ایک پیشنٹ کو کیا کر رہا ہوگا، وہ چیک کر رہا ہوگا۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ many to many کا ریلیشن شپ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر جو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ